السلام عليكم. في الدرس الرابع من سلسلة دروس كومو ريديجي ان ميموار افيك لاتيك. في الدرس تاع اليوم راح نتحدثوا على كيفاش موديفو لي بوليس ديكريتور. Ça veut dire quelques effets sur l'écriture. Bien sûr, راح نتحدثوا على l'écriture en italique, l'écriture en grand, les deux en même temps, etc. Bon, نجوزو للخدمة. بيان سور نكملو في البروجي نتاعنا قلنا جوسكا وين نخدمو ان ميموار كي كومبلي. فوالا. الحاجة الأولى كيفاش نكتبو en ايطالي. بون نعطو اكزامبل. باغ اكزامبل حبينا نكتبو cette partie jusqu'à ici en italien. C'est un paragraphe qui est, ça veut dire حبينا نكتبوها en italique. Ok. La commande c'est texte était, texte était entre deux accolades. قلنا jusqu'à ici. هنا نغلقو l'accolade. نروح نشوفو نديرو exécution. très bien. voilà كما راكو تشوفو فوالا هاد لا بارتي كامل راهي اون ايطاليك. اوكي. بون باغ اكزومبل حبينا دوكا ندوزو حاجات اخرى سي ليكريتور اون غران. باغ اكزومبل حبينا نكتبو هاد لا بارتي اون غران جوسكا هيسي حتى لهنا نكتبوها اون غران. لا كوموند سي تكست bf bold. En anglais c'est bold font entre deux accolades. Jusqu'à ici. Okay. Exécution. Voilà. هذه هي لابارتي اللي كتبناها en gras. Très bien. Ok, نجوز الحاجات الأخرى سي la commande texte SC fait small caps en anglais. Ok. Par exemple حبينا نكتبو هاد لابارتي هذه حبينا نكتبوها small caps. هي شابة بزاف. نستعملوها en général pour l'écriture de page de garde. Voilà. C'est la commande texte SC entre deux accolades. Voilà, par exemple jusqu'à ici. L'exécution. Bon, هذه راهي في chapitre 1. راح نشوفو le chapitre 1. Voilà. Attends, نشوفوها. Très bien. كما راك تشوفو هذه هي l'écriture en small caps. Bon, هو يكتبهم كامل majuscule, mais ça veut dire lettre qui est en majuscule يكتبها شوية كبيرة على les lettres الأخرين. Ok. Des fois نحبو نكتبو par exemple نحبو نكتبو en gras et en italique. Les deux en même temps. C'est facile. Par exemple نروح لهنايا هذه حبينا نكتبوها en gras et en italique. راهي en italique نزيدو لها en gras نديروهم les deux. Voilà. Texte BF كما قلنا
Ok, entre deux accolades jusqu'à par exemple jusqu'à ici. Très bien. On va exécuter. Voilà. Un grain et on est avec le même temps. Je pense que هذا واش كاين pour الدرس تاع اليوم. الدرس القادم ان شاء الله راح نطرقوا الى كيفاش نموديفو لا تاي d'écriture avec plusieurs tailles bien sûr et plusieurs commandes. لهذا خوتي نختموا الدرس تاع اليوم. نتلاقاو في الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم.